Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat petang kepada semua anak-anak pelajar 503 505. So insya-Allah kita nak sambung pembelajaran kita dalam topik redox equilibrium. So kita tengok kepada yang minggu lepas. Ingat balik yang minggu lepas kita berada di 9.4 kan. So electrolytic cell. Electrolytic cell, okay. So kita kenal lah electrolyte, kita kenal electrode. Kemudian kita belajar yang lepas electrolysis on molten state. Okay, molten maksudnya kita panaskan. Okay, so hari ni kita nak tengok electrolysis in aqueous state. So aqueous state tu bila kita dalam bentuk larutan. Okay, kita nak pecahkan kepada ion-ion dan kita tengok macam mana tindak balas tu berlaku, reaction happen di dalam electrolytic cell. Okay, so kita ada dua lagi lah, extraction metal dengan rusting. Tapi the important part 9.2, 9.3, 9.4 semualah. Kecuali 9.5, 9.6 tu lebih kepada application. Alright, so kita start dengan factor that affect the electrolysis of molten aqueous solution lah. Okay, sorry. Okay, aqueous solution. Okay, dia ada faktor pemilihan ion tu. Okay, first, inert value. Kita dah belajar, kita ada inert value positif, kita ada inert value negatif. Okay, so kita nak tengok inert value untuk ion-ion tersebut. Okay, concentration of solution, kita ada dilute, cair, kita ada pekat. So, nanti kita nak tengok macam mana electrolytic cell berlaku apabila solution pekat. Okay, dan bagaimana pula bila solution tu cair. Okay, kemudian type of electrode yang ketiga, kita ada inert. Inert tu maksudnya non-reaktif. Yang satu lagi electrode, dia sangat reaktif. Okay, so kita akan tengoklah perbezaan dia. So, ada tiga faktor di sini. So, we need to identify which one factor yang involved in electrolytic cell lah. Okay, cuma cikgu nak ingatkan balik, kalau kita belajar yang lepas, kita ada lead chloride. Okay, so lead chloride molten kan, dia ada keluar Pb 2+, okay, plus Cl negatif. Okay, so dia ada dua sahaja ion dekat sini. So, yang positif adalah cation. Cation akan pergi dekat cathode. Negatif anion dia akan pergi dekat anode. Mudah sebab dia ada hanya dua ion. Okay, so yang solution ni apa yang susah sangat sampai kita nak kena belajar ni kan? Okay, yang solution ni dia melibatkan substance tu, kemudian dia ada solution lah. Okay, dia ada water solvent. Okay, cikgu tunjukkan contoh. Okay, kita ada NaCl. Okay, so dalam NaCl dia ada Na ion, sodium ion, dia ada chloride ion. Dah dua dah ion dekat sini. Tapi jangan lupa dia solution. So dia ada water, H2O. So water ni dia ada hydrogen ion. Kemudian dia ada hydroxide ion. So dekat sini kita ada berapa ion? Dua ion. Okay, dekat sodium chloride dan dua ion dekat water. So pemilihan. Kalau kita tengok, kita ada dua. Kita ada dua yang positif, kita ada dua yang negatif. Kita nak pilih mana yang akan pergi dekat anode dan dekat mana kita pergi dekat cathode. Kita tak boleh kata dua-dua ni. Contoh, dua-dua ni adalah cation, sodium ion dengan hydrogen ion. Dua-dua takkan pergi dekat cathode. Hanya satu daripadanya. So, itulah menyebabkan kita ada faktor. So, yang mana kita nak pilih? Kalau kita tengoklah, kalau guna inert, kita kena tengok inert untuk sodium ion dengan hydrogen ion. Sama juga chloride ion dengan hydroxide ion. Dia adalah anion. Anion dia bergerak ke anode. Okay, so
which one yang kita nak choose? Ion will be chosen. Go to the anode. Okay, so itu yang kita nak belajar. So boleh nampak perbezaan antara molten dengan aqueous. Okay, kita tengok faktor yang pertama. Okay, so faktor pertama dekat sini adalah inert lah Okay, so kita ada inert di sini. Okay, so inert value kita ada anode and then kita ada cathode. Okay, so an ion with more negative or less positive value in the standard electrode potential in series. Okay, so dia kata will be easier to be discharged and oxidized. So ingat dekat anode, so dekat anode akan berlaku oxidation lah. Okay, so dekat cathode, cation with more positive or less negative value in the standard electrode potential series will be easier to be discharged and reduced. So dekat cathode, reduction. Okay, so dekat anode ingat kita ada kita ada dua elektrod iaitu anode. Kemudian kita ada satu lagi elektrod iaitu cathode. Okay, so dekat anode dengan cathode yang akan pergi dekat anode adalah adalah anion, yang pergi dekat cathode adalah cation. Okay, so kita nak pilih dia kalau anion ni mesti yang more negatif. Maksudnya dia punya inert value dia negatif, manakala cation inert value dia adalah positif. Okay, so untuk ni kita kena refer kita punya standard electrode potential. Okay, so nanti kita buat latihan, kita tahu macam mana kita nak tengok kepada faktor yang pertama menggunakan inert value lah Okay, boleh setakat ni? Okay, so kita tengok faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah melibatkan concentration. Okay, so concentration kita ada dilute. Yang satu lagi kita ada concentrated, iaitu sangat pekat. Okay, so kita tengok dulu dekat anode apa yang berlaku So anode, this factor is only considered for the selection of ion at anode if the aqueous solution contain halide ion. Okay, so dia refer kepada halide ion. So halide ion with a higher concentration in the electrolyte will be discharged at anode even though inert value of the halide ion are more positive. Okey, apa maksud dia? Maksudnya kalau dia ni larutan dia concentrated, tak terpakai faktor yang pertama. Faktor pertama tadi adalah inert kan? Okey, kalau dia concentrated, kita kena gunakan faktor concentration of solution. Tapi untuk cathode seperti biasa, cation with more positive or less negative inert value in the standard electrode potential series will be easier to be discharged and reduced. Okay, so dalam erti kata mudah untuk um, untuk anode ni, okay, so dia hanya berlaku dekat anode sajalah. Okay, so dia tidak berlaku faktor ini dekat cathode. Okay, boleh faham So cikgu harap untuk dua faktor ni kamu boleh faham dengan lebih jelas lah. Kita concentration tu kita ada dilute dengan concentrated. Okay, so yang ketiga adalah faktor type of electrode. Okay, so kita ada seperti biasalah dekat anode dengan cathode. So ingat kata cikgu, kalau faktor-faktor ni hanya berlaku dekat anode sahaja. Okay, so this factor is only considered for active electrode. Okay, kita ada electrode yang dua jenis Satu dia gunakan karbon. Dua-dua ni gunakan karbon. Yang satu lagi, kita gunakan active electrode iaitu copper ataupun silver. Itu yang dimaksudkan dengan active electrode. Okay, so dia kata apa kat sini? No anion are
discharge. Okay, so metal atom of the anode release electron to form metal ion. So metal, so copper ni yang akan release electron to form copper to ion. Okay, so itu maksud dia type of electrode. So dekat sini bagi cikgu yang paling simple sekali adalah anode yang akan pergi dekat anode adalah ion. Tapi untuk type of electrode no ion are discharge lah. Okay, so boleh faham setakat ni? Okay, so cation still biasa. Cation will more positive or less negative E0 value in the standard electrode potential series will be easier to be discharged and reduced. Okay, so ingat balik dekat anode oxidation. Okay, dekat cathode reduction. Okay, sorry lah lambat sikit sebab cikgu tengah menggunakan pen nak menulis ni. So ambil take time sikit. So harap korang boleh faham lah. Okay, kita nak tengok latihan yang menggunakan E0 value. Okay, so kita tengok kepada latihan electrolysis of copper to sulfate solution. Okay, so figure 1.28 hydroxide ion and sulfate ion move to anode and copper to ion and hydrogen ion move to the cathode. So salah agent copper tu COPPER. Okay, and hydrogen ion to move to cathode. Okay, so cikgu akan tunjukkan macam mana berlaku. Okay, so kita ada copper to ion, kita ada sulfate ion. Kemudian kita ada solution. Solution tu datang daripada air kan. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4 ion yang terlibat lah. So kita ada geng. Geng yang pertama adalah geng positif. Okay, so kita panggil sebagai cat ion yang akan pergi dekat cathode. Okay, satu lagi geng. Okay, adalah geng anion. Okay, anion ni dia akan bergerak dekat anode. So kita nak pilih dekat anode ni, yang mana kita nak pilih? Sulfate ke hydroxide? Sama juga dekat cathode, kita nak pilih copper to ion ke hydrogen ion. Okay, so itu masalah kita lah yang kita nak kena selesaikan. So kita kena make sure, okay, solution yang digunakan ni adalah dilute, syarat dia. Okay, kemudian dia punya elektrod dia bukan elektrod yang aktif. So carbon electrode ni adalah inert electrode. Okay, so for this case adalah menggunakan E0 punya value So kita tengok nanti contoh yang seterusnya. Contoh macam mana kita nak selesaikan masalah untuk electrolysis of copper to sulfate. Okay guys, so kita tengok kepada observation. Okay, observation ni kita tengok dulu kepada pemilihan anode ni. So anode kita ada masalah tadi kan, yang pergi dekat anode adalah sulfate ataupun hydroxide ion. Okay, so dua-dua ni adalah anion lah. Okay, so ingat dua-dua ni anion. Ion bercharge negatif yang akan pergi dekat anode. So half cell standard electrode potential untuk hydroxide okay, adalah positif 0.40. Okay, kemudian sulfate positif 2.01. Okay, so yang mana kita nak pilih? So ingat dekat anode kita kena pilih value E0 yang negatif. So sekarang ni kita ada dua-dua tu positif. Yang mana kita nak pilih? Kita kena pilih yang menghampiri nilai negatif, yang kurang lah. Okay, so tengok dia punya explanation ni. The value of E0 for hydroxide ion is less positive than sulfate ion. So maksudnya nombor dia lebih kecil dan menghampiri negatif lah. Okay, so yang ni nombor dia untuk sulfate dia semakin positif. So apa yang kita terpilih adalah hydroxide. Okay, boleh setakat ni Okay, untuk pula cathode kita ada copper to ion dengan hydrogen ion. So dua-dua ni adalah cation. Ion positif yang pergi dekat cathode. Dan cathode ni dia suka E0 value dia positif. Nilai yang positif lagi tinggi.
Okay, so kita tengok the value of anode copper to ion is more positive than anode hydrogen ion. Does copper to be discharged and copper to ion to be discharged and reduced to be copper atom. Okay, so sebab nilai anode dia lebih positif. So tengok dekat sini. Okay, so dekat sini dia nak apa? Anode dia mesti positif. Kalau untuk dekat anode dia mesti negatif. Okay, baru kita tengok observation. Observation kita pilih, tengok apa yang kita pilih dekat anode ni. So dekat anode ni kita tengok dia punya produk dia. Kita ada water dengan oxygen. So bila ada water dengan oxygen, kita fokuskan kepada oxygen lah. That's why oxygen colorless gas bubble release. Okay, manakala untuk apa? Cathode kan? At cathode copper to ion. So copper to ion to be discharged to form copper. That's why dia kata ada brown solid is deposited. Okay, boleh setakat ni? Alright. Terbaik. Okay, ni carta alih yang keseluruhan dia. Okay, so kita tengok kepada solution yang kita guna. Copper to sulfate solution. Okay, first step, kita kena tengoklah ion that are present. Okay, kita ada copper to ion, hydrogen ion. Okay, kemudian copper to sulfate ion and hydroxide ion. Okay, this one adalah untuk apa? Untuk copper to sulfate. And this one adalah untuk water kan. Okay. Alright. Okay. So yang seterusnya kita tengoklah. Okay. Copper to sulfate dengan hydrogen hydroxide ion. Okay. Ion they are moved to anode. Okay. So group yang positif. Okay. Group yang positif atau negatif akan bergerak lah. So anode yang akan bergerak ke anode adalah anion. So sulfate ion and hydroxide ion. Kemudian kita ada copper to ion and hydroxide ion, dia akan bergerak ke cathode. Okay. Kemudian kita nak pilih ion discharge. Mesti ada perkataan discharge. Okay. Ion discharge at the anode, yang kita pilih hydroxide ke sulfate? Hydroxide. Kenapa kita pilih hydroxide? Value of hydroxide ion less positive than not value of sulfate ion. Maksudnya hydroxide ni nilai dia dah menghampiri negatif kan. Sebab anode kita kena cari anode value dia negatif ataupun yang kurang positif. Okey, kemudian copper to ion and hydroxide ion, kita pilih copper to ion. Sebab apa kita pilih copper to ion? Copper to ion is more positive than anode value of hydrogen ion. So dekat cathode kita pilih anode yang positif. That's why copper to ion yang dipilih. Kemudian half equation. Okay, kita pilih hydroxide ion. So hydroxide ion akan menghasilkan O. Oksigen. Hydrogen akan menghasilkan air. So kat sini kita nampak ada oksigen gas lah. Okay. Kemudian copper to ion. Okay. Dia receive elektron dan menghasilkan copper atom. So bila ada gas, colorless gas bubble are released, brown solid is deposited. So dia punya name of product dia oxygen gas dan produk untuk di cathode adalah copper. So explain how the product is formed at the anode. Okey, kita tengok dekat atas ni. Kita tengok dekat half equation dia sama je. Okey, kita baca 4 hydroxide ion release 4 electron to form oxygen and water molecule. Sama juga di sini kita kena tengok half equation dekat sini. Okey, copper to ion receive 2 electron to form copper atom. Okey, so ada perkataan dekat sini, kita ada perkataan release, kita ada perkataan receive. So bila release dia oxidation reaction, bila dia receive dia reduction reaction. Okey, boleh setakat ni Okey, so itu adalah electrolysis untuk faktor yang pertama iaitu anode value. So conclusion dia anode dekat
anode kita akan pilih anode value yang negatif ataupun less positif. Dekat cathode kita pilih anode yang positif sahaja. Okey, boleh setakat ni? Okey, so kalau ada apa-apa boleh tanya cikgu lah. Okey, kalau tak faham ke apa-apa boleh berbincang, boleh tanya sebab benda ni dia kena banyak kali praktis actually baru kita boleh faham. Okey. So thank you guys. So kita jumpa pada hari esok. So cikgu buat video ni sebab pada waktu yang sama cikgu ada juga kelas untuk SPM kimia pada esok petang, esok pagi kimia kan satu hari. Okay. So, diharapkan kamu boleh faham lah. Okay. So, thank you. Jumpa lagi pada esok hari. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.